نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم حافظ غلام اللہ صاحب. نعت رسول مقبول کے لیے محترم حافظ غلام اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. مرشد 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 ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی مرشد پڑھیا تے بجھ گئے سب دیوے بتیاں جد چن رب دا چڑھیا تے بجھ گئے سب دیوے بتیاں جد چن رب دا چڑھیا. حجر شجر جدا حجر شجر جدا کلمہ پڑھنے
ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਅਸਾਂ ਪੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਅਸਾਂ ਪੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਹਰ ਨਬੀ ਮੁਰੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਅਸਾਂ ਪੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਹਰ ਨਬੀ ਮੁਰੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ मुहम्मद नाम ऐसा है दिलों के गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है फलक पर चांद जैसा है नबी का नाम ऐसा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है जो मेरा नाम नामी इसमें गिरामी सुने और वो दरूद ना पढ़े तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा शख्स अल्लाह की रहमत से दूर किया गया। तो भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए तो आपने दरूद पढ़ना है। दिलों के गम मिटाता गए मुहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई गुनाहगारों ने शहनाई उन्हीं के नाम से पाई गुनाहगारों ने शहनाई जहन्नुम से बचाता गए मुहम्मद नाम ऐसा है फलक पर चांद जैसा है नबी का नाम ऐसा है मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से मोहब्बत के कमल खिलते हैं उनको याद करने से कि दिल तस्कीन पाता है मोहम्मद नाम ऐसा है फलक पर चांद जैसा है मोहम्मद नाम ऐसा है दुरूदों की महक से महफिलें आबाद होती हैं दुरूदों की महक से महफिलें आबाद होती हैं मेरी नज़्में सजाता है नबी का नाम ऐसा है दिलों के गम मिटाता है मुहम्मद नाम ऐसा है फलक पर चांद जैसा है मुहम्मद नाम ऐसा है